헬라양 다 지단기 안에 가장 겹지 뭐가를 붙이기 양시 무진단 타주 차기단 저기 제군도 뒤르지 세브레 안진 주스 다 가장이 제고 디토리아 미세기 가족이한테 기지방무지게 기지방무지 시야 민도라 안에 주주 김 마다운 시제 안에 미세 간슈요 말에 다이네 지린디 지린디 주주대스jö의 민상 년다 뭐가를 붙이기 연승을지는 제외게 계속 하시지 주셔셔야 Y ayer tuvimos la ceremonia para la identificación y el reconocimiento de la reencarnación de Kyabche Boka Rinpoche. Y durante la ceremonia no tuvimos mucho tiempo para decir algunas palabras. Así que no hablé mucho acerca de las circunstancias que están asociadas con la identificación y el reconocimiento de la reencarnación. Así que hoy sí tenemos un poco de tiempo y sí quiero decir algunas palabras. 마시 가장 캐르무지 로드 초기 야시 제주 수당기 더 유림도 되지 모르 남래 드니다 티나려야 만두버지 에미세 쇼가스케멘도 다 이비네야 야시 무지차디 내주 망고지 소소히 생고 저 망고지 미신다게 신기해 말해 드린 주사네 이제 상황 휴가 개면도 되미냐 아니 가셔야지 쉬비미나 아니 다 모델을 야고 차로를 했었지 때문에 드린 주사네 예 단도도 쉬야 배주시. Y ayer Khenpo Rinpoche Lodro Tönye leyó algo acerca del proceso o la historia del reconocimiento y en esencia eso cubrió todo el proceso y no hay nada más que decir, pero estamos hablando de acuerdo con el reconocimiento. Hay unas situaciones que ocurrieron en particular y unos sentimientos que tengo que otros desconocen y pueden ser beneficiosos. No tengo que explicarlo todo, pero sí hay algunos puntos que quiero mencionar y dar un resumen en breve acerca del proceso de reconocimiento. 다 뒤주지죠. 내 다다지 아버지 챙기면도 안드린 주잔 뒤주지죠. 다 이비냐 니 공부 좋아야 돼. 니도 싫어. 니도 싫이야. 안 공부 좋아해. 공부 좋아야 돼. 루브르 싫지래. 쇼괴질이야. 루브르질. 대두산에 게 되다디 말람기 그주 말람기
Gabriel Danda, got the Dreshibian Barcelona, the Dreshibian Barandan of the Shopet, Dreshibian Barandan, the Zam. Did you send this? Dan the Sam didn't do this in Jimasos of Share. The Digilia and Gombats over the Rich Corso, Loberto. Did you send ye much? The Ines of Sorry. 다이네다 이 마치버리세 안데 뉴스안에 다딩 딩엘이야 미릴이야 드와르지 카셰체 팅 진이지 제브레 이네 로도요 말에 급제 뉴스안에 미세제제 미세 인신을 주시다데 공부做인사 인지비 조고도세 인지슈 인산 되지 람로 교세 미리리아지 레토버레 지금 미리레 레드 지데지 테마 somro제 이 단도 히라라 이체 다 공부 좋다 좋아봐 이내야 이친이 만돼 봐서 don't want to believe some of that 되게 제제 이친이 만돼 버리지 이 맞을 안 제대로 봐 이내인데 이 진행만다 단도 공부 좀 했어서 그렇지 제제 딱 안다 미질리아 레드네 레벨급이야다 들 섬으로 거세 또 심래 No, es posible que no recuerde todas las fechas apropiadamente, pero en el 2004 Kyabche Bokar Rinpoche falleció y fue súbito, un día, una mañana, falleció. Y este fue el mismo día, la mañana en que escribí la melodía de Tashi Peljor o Pembar. Y cuando esto ocurrió pensé que no era una conexión auspiciosa de que Bokar Rinpoche haya fallecido y había escrito esta melodía. I composed that, but that have some problem. Escribí la melodía, pero tenía algunos problemas en la forma en que había escrito la melodía, y esa fue la misma mañana en que Bokar Rinpoche había fallecido, y cuando escuché la noticia no lo podía creer. No, pensé, ¿cómo puede ocurrir esto? ¿Cómo puede ser posible? Y había tratado de ir a Mirrik varias veces, pero no había tenido la oportunidad. Así que esta vez lo solicité en base al hecho de que Bokar Rinpoche había fallecido, y me concedieron el permiso. Y cuando llegué a Mirrik todavía no podía creerlo, que que Bokar Rinpoche había fallecido. Y en mi corazón sentí que no quería creer que él había fallecido. Tene Mirilia Ting Miril Ting Kashi Simbre Miril Ting Kashi Simbre Tingjilia Mirilia Mandrokolia Milam Rich Dance Did you Milam Rich Rimbachi did you say that? Go Murdung Shudur, the Gudi Mrs. Matan Shudur. The body is kept. Just a Milam Narolia Kansas. The Piguman Gudi Pig Yavicha. You mean the Tachi Dicharos Casa. The Guti Nalor. The near chart at Tangwina. Near chart the Gutina Louimina, and a good is on the church. And the near chart Vinan Tangche. Guzutinan Tangche. Energy casual Yachi Somba Cherry, the Milan Star. A drain you son, did you son
다 버지 간다를 디기 초안으로 된 거면 다가 수술 소화한 게 간다를 무지 공부 잡디 가서에 딱 간다 수술 심리야 방법이 좋은데 비지랑 기술을 무지 뭐주 배 가서에 주딱 양결 꿀루티니 돌이야 주 로야로 쉬위미나 안 탑시 가래네 직 가서지 제সম사로지 바지 급티 비싼 밀름되게 천하로 간대여디 바지 전통으로 해서 삼창이에요. Y fui al monasterio de Mirik varias veces, algunas veces. La primera vez que fui, antes de que llegué, tuve un sueño. En mi sueño, los restos de Boka Rinpoche todavía estaban ahí presentes antes de la cremación. Y en mi sueño era algo raro. Era como que sus restos estaban todavía ahí. Y tenía un sentimiento de que si yo pudiera darle mi sangre a los restos de Rinpoche, entonces Rinpoche podría revivir y podría regresar en ese mismo cuerpo, tendría vida. Tuve el sueño de que le había dado mi sangre y tuve un sentimiento muy raro durante ese sueño que tuve. Era como cuando Boka Rinpoche falleció, sentí en verdad una gran pérdida. Sentí que si había algo posible que yo podía hacer para poderlo revivir en ese mismo cuerpo, lo hubiera hecho. Ese fue mi sentimiento en el sueño. Ese fue mi sentimiento, lo que yo sentía durante ese tiempo cuando Boka Rinpoche falleció. 다 디젤이야 된 가수다 간다르다 십주시고 공조 거리야 침브레 안디 거리야 어디 가장 소문난 시에 거기도사는 문지 제로치스 다 소문난 문지 제로치스 다 부가름지 연습 문지 제로치스 난 부가름지 지당 연습 문진 차사를 가고 싶지로 하다 남시 과에 현재하다 가고 싶지 참참 쇼베 가르쳐 때 공다 전을 지금 말해 근데 인주사 쭉 남시 과에 다 유퍼스 주세래 다 인비네야 가르쳐야 다 이나 알강에 지슈디 가르에서는 다 신기매지 지금 신기매스라비나 아니 이치가 말아 미주 이치가 말해 오늘 소소 신기매네야 안데 미주 이치가 매비 인상 안데 신기매나 신기운동도 마찬가지로 안데 인주산에 다지 지유운동도를 지기다 탭시를 지기 다를 신다다 가마르데 다 림부칠이야 데스 소소다 제바를 지어 인주산에 다 르무치리에 봐도 순대를 채비입니다. 다직세나 람르를 교체지 차로연로 삼들을 텐세 다지 녀치기 지 켈레노도 채베 Y como lo mencioné ayer, como se mencionó ayer, fui durante la ceremonia de los 49 días. Y después se me preguntó que encontrara y reconociera la reencarnación de Boka Rinpoche. Pero en realidad encontrar la reencarnación de Boka Rinpoche es muy difícil decir dónde está la conciencia. Algunas veces en la noche no recuerdo lo que hice en la mañana, así que ni siquiera puedo recordar lo que hice en la mañana. Encontrar una conciencia es bastante difícil, pero mi dificultad más grande es que aunque no sé algo, nadie me va a creer que no lo sé. Algunas veces cuando no sé algo, como nadie me va a creer que no lo sé, tengo que fingir que lo sé.
Así que fingí que tal vez podía saber, pero no dije nada al respecto. Pero porque tenía una conexión tan fuerte con Rinpoche, sentí que si le puedo pedir a Rinpoche, si le puedo rogar a Rinpoche, algo va a surgir. Y entonces hice la promesa de que trataría de encontrar la reencarnación. Que si le hice plegarias a Rinpoche, dice Susanto, podría encontrar su reencarnación. 다드네 미질이야 다 타마디 소마르 타마디 드르걸이야 구동신데 거래 지그래다 구동데 신네 그러지 구동 다 스동 소마르 구동데 최대 구동 최대 신주베 갑디 인세 다 야고 정금도 다 간다 디걸이야 만족원이야 다 밀랑을 소리야 스트레스를 지금 나라다 rum부지베 총사래 자르지 드르지 서리스를 거래 장초 댐 장초 도지래 미리 장초 도지 총사에서 들으지 제작급도 뒤사는 게 캠버를 붙일이야 수르즘을 쉬비 들으지 맨으로도 땅송스 미리 장초 과계를 쉬비 애들 캠버게는 미리 장초디 전종을 했을 때 순구도 대마도 대자마도 다 신다 미세 가지고 급디주사는 신다 그게 요 말이에요. La última vez que visité a Mirrik, el monasterio de Mirrik, fue cuando habían edificado la stupa dorada para los restos de Boka Rinpoche. Y no recuerdo exactamente cuándo fue esta época, pero antes de haber ido tuve un sueño y bastantes cosas ocurrieron en mi sueño y sentí en mi sueño que había nacido en un lugar al norte del monasterio de Mirrik, así que durante ese tiempo le mencioné a Khenpo Rinpoche y le pregunté a él qué es lo que está al norte del monasterio de Mirrik, y Khenpo Rinpoche me respondió que estaba el distrito de Sikkim, y eso fue lo único que sentí durante ese tiempo, nada más en detalle. 디젤 너 망고치 그래. 강강 미세 다섬을 강강 용 말해. 린주산에 다참아 요면 내 지신 디시스 게임도 내지 우주도 망고시기야도 다이면 아니 지시 디시스 게임도 안 다와되는 니도 주실로야 다 니도 주신 다 담배나 진짜 담배나 수로로 사람님 겁들이야 맛이 딩엔이야 그 유망람 팅수 수지 보면 저거를 디가사디 총듀가리아 아네 팅수소니베 가주마노가리아 아네 르부지 아지야로지 안도야 베주치기인스들지 라우레 안 디덕기 안 캠보르무지 버진 다와지 머신즈 고다 다와지 머신즈 고 다디 진짜 담배 골라 계지듯이 시야브레 안 캠보르무지 다와지 머신즈 베 정하나로 베 국체 되네 진짜 담배들이 술주로 좋아 술주로 아니 가다 출루 로사님들 캠버를 묻지 야다 디두산에 로산 제고 쉐베급 다라는데 안다 캠버를 묻진 나와지지 고데레다 가 시야면다 괜찮은 줄 봐. 다들은 주스 따스마 고데나 가디용 메용 자 하고서 말하다 직전에 로스미스 단도 따서 강하미용 데데 다 따스마 고데나 고 가디용 메용 하고 말아. 다들은 다 텔레 바지 우주 잡상 가사레서 다지 삼로지 땅 같이 디두산 삼로지 땅 같이 디두산은 미세게 좀 붙이려야지 가지고에
신다다 캠에서 르부치리아 디스치가로 대 무구 있어말이다. 대바 무구를 개발하지는 그러지. 개발을 그러지 전화 총. 안들이 이제 된제가 무구다 대맹하나. 다 소소 나와 가셔로 봐. 람사 이게 티제는 캠볼이야. 퓨비. Y después muchos años transcurrieron y durante ese tiempo no había ninguna señal clara, sea lo que hacía, no tenía nada que podía añadir, no habían señales claras. Después en enero primero del 2004, antes del año nuevo Surpo, antes de este año nuevo, tuvimos una junta con los trabajadores del Mulam Kaju, el equipo de trabajadores del Mulam Kaju, y dije que trataría de encontrar la reencarnación de Boka Rinpoche para el Mulam Kaju número 32. Y Khenpo Rinpoche se quedó aquí y él esperó. Perdón, era de 2014. Y después finalmente en enero 30, el día que era el año nuevo del calendario Tsurpo, y tuvimos una ceremonia ese día, y Khenpo Rinpoche había esperado. Khenpo Rinpoche había esperado por casi un mes aquí para escuchar noticias y no tenía nada que le podía decir, y me sentí un poco raro porque él había esperado y no tenía nada que decirle. Aunque no tenía nada que decir, sentí que trataría de hacer algo. Le puse gran empeño a esto, y esa misma mañana sentí una devoción bastante especial por Rinpoche. Y con esa devoción especial que sentí, algunas cosas ocurrieron. Algunas visiones o apariencias que surgieron, y las escribí inmediatamente y se las proporcioné a Khenpo Rinpoche. Search groups yansi zezu shungi michimbre zezu kajeji minto kajeji teso ta yimin di zezu shudan di teji karshore njigwa so ta changbo shubi mina yansi zezu shuni minto teji minto korangye teme kada di tajo majung dwaji sudwaji shashin tatabodo khachi yu majung ta deda tezi njigwa so dire chenso minto dereleshin do tajo majung Andre Indusana, tanto Yangarji, Zezu, Shogos, yes, Dere Change, Mindo Teta Yumajo. Y entonces un grupo de búsqueda se formó y ellos inmediatamente fueron a buscarle. Y después encontraron algunos nombres y me mandaron estos nombres. Y sinceramente no miré eso, no vi esos nombres porque sentí que no era correcto, sentí que ellos deberían de seguir buscando, así que los puse a un lado, y como sentí que ellos deberían de estar buscando todavía la reencarnación, no le puse atención a estos nombres que me habían mandado. Y no les di ninguna respuesta, no les dije si sí o no. Así que durante ese tiempo, un año transcurrió. 다지 삼에 엄마 딘수 소지베 갈래 손주갈 계제지 링베 인상 대기 딘수 소니베 갈이야 미망보죠 다 가르에 지 뭐가름 치기야 선지에서를 드르지 기저르지 망보지 시에데 딘수 소니베 갈 말랑깔 딱 가초만 또 삼에 시에 버체 다디 슈고들이야
Anting suju soni be yang shela leje zori shela tambe kolia anu changa kembor bis dende shuje ande dusanda melam kawlo ma jone da pama deji me guje kawlo dende shuta baro shi yo chigi yimbe ne ya da dende shuwar chablia kembo korang be ngus pena ma do 드그멘도스 제제 다 드르지 또 쉬비 근데 이제 캠페인이네 시시나 안테라 첩지도 아주 라브라니 ene lezizi ñam tamre durante el Mulam Kayu número 32, como lo había mencionado durante la junta, todo el mundo tenía la expectativa de que reconocería a la reencarnación de Boka Rinpoche. Y todo el mundo decía que iba a ocurrir durante el Mulam, pero como ya se dan cuenta no ocurrió, no se dio en esa temporada. Sin embargo, al final del Mulam tuvimos una cena para el equipo de trabajadores y invité a Khenpo Rinpoche en particular y le dije que no se dio durante el Mulam, pero trataría de que se diera durante el Aryak Shema, durante la reunión invernal para las monjas, pero para que se diera, Khenpo Rinpoche él mismo tenía que ir, o si no, no se daría, no funcionaría. Así que Khenpo Rinpoche aceptó y él fue con un trabajador o un representante del Labran Surpu. Partieron para la búsqueda. 코다 가르에 랭겐도 첨부해서 딱 그런 안에 계속 묻혀도 가완로래 통조 가완로래 다단도 디테일 망아지 키쇼스 다 디테일 쉽자 다다리 그 디스티 가르 다 가르지 릭주비오아 근데 다 쇼도 야 디테일 망 키쇼 안데 두자 지르무르 지가지 사전들 렌들 지 강반들 지 미장들 지 semla content to call ji xie and dana ji chongzu kwa ce ge di ming de call ji de de ji che be je zang quran ya zhu du ne be ngala kelen ji ji be ja za ja da ma ge be ji ka ji ma di tu ji tung tung ji ge na ja 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 da ba ti yong yin su do. Y así que este representante tenía una gran responsabilidad y debido a esto él me hizo muchas preguntas, me dijo necesito más detalles, más datos, por favor, proporcionanos más datos, me preguntaban. Él quería poder realizar la tarea apropiadamente, así que me dijo que necesitaba más detalles, así que hice un dibujo del área y las montañas, la casa, y mencioné el número de miembros que tenían en la familia y también les di el nombre de la aldea donde deberían de conducir la búsqueda. Y cuando él recibió este representante, él dijo, estoy 100% seguro de que lo encontraremos al Tulku en un corto tiempo, no tengo ninguna duda. Dene di jele da ji da di da da an zu di da hu zu ji ce ji ni ma ka xie ru ce de da di an zu yi da ka san je de ya gi da ka shu ka san je de ya gi da qiu sa de da be xie sa mo ji de chu sa de ka so da di nie be re ta pa ji be nge ma xie xia wa de da tun ba de da 총수 디난 테마도 다시 매매 소리지 늘지 시에서 안데 주산디 공당의 미세가 라메 나디 선이들이야 미세 다저게 제야만 더 겸보름 주군들지 치소 겸보름 지 디군들 치주사는 겸보름 지 갈아 간성으로 봐 가르베 베 엑셉트로지 당번에 왜 다저게 제야만 의미네 답에 다 갈아 간성으로 지 답에 디 임반으로 봐 nang isare da tu nyeba shibichi chongsons dan do na
아주 디 문진 타셈 머중 콜이야 조다 된게 다보서만 다봉면에 캠버룸 붙이래 캠버룸 붙이기 다 투기 소화로 가져도 디 계셔버 잘해요 다 오늘 전에 캠버룸 붙이 디 잡지 좀 붙이 꼭 오마다 다배 자와메바 냠도 쇼딩이 지금 인도스탄 고란 미세 투기 소화로 지용 세레 인도스탄은 다목 캠버룸 붙이고 뉴리아 되는 주제 캠버룸 붙이래야 투기 소화로 가려요 디 개첨부를 지레 삼지 태송 다 드네마 되는 주제 아니 잡지 개설은 붙이미나 뭐가를 붙이고 고마다 미세다 도나 신도 튠보여야 되거든 인도스탄은 또 신도 튠보여야 인도스탄은 다버를 붙이고 뉴 잘 다나 신장고를 붙이고 뉴라 잘 다나 신기드네 가수에 장교수들을 붙일다 누가 가르치 텔레임이냐 아주 인생 푸 된대를 붙이죠 상매기 지 가수에다 지 가수에 토기 나올래야 돼 가수에다지 상매기 다 토리아 마대와 매반을 붙이 된대지 뭐좀 봐도 나게 타주스게 제뉴 제요 말라 제뉴야스게요 말라 캠보디 다모 캠보로 Así que encontraron, podemos decir que el niño o el tulco, si somos respetuosos, encontraron al tulco en un par de días, en el transcurso de un par de días, y habían de nuevo mirado mis explicaciones y entendieron que solamente en esa aldea los detalles que les di hubieran estado de acuerdo con el niño que encontraron. Ellos identificaron a este niño, pero yo no había decidido. Sentí que sí había el potencial, pero no había decidido. Así que les dije que se lo llevaran a Khenpo Rinpoche. Y Khenpo Rinpoche lo aceptó inmediatamente. Khenpo Rinpoche estaba tan feliz de conocerlo. Ni siquiera habíamos decidido que esta era la reencarnación de Boka Rinpoche, definitivamente. Sin embargo, el maestro del monasterio de Mirrik es Khenpo Rinpoche y la forma en que él se siente es algo muy importante, un factor muy importante. Khenpo Rinpoche había pasado muchos años con Boka Rinpoche. Nunca estuvieron separados, él nunca estuvo aparte de Boka Rinpoche, así que sus sentimientos acerca de esto era bastante importante. Y es por eso que les pedí que llevaran al niño a ver a Khenpo Rinpoche. Y después trajeron el niño o al tulco aquí. Y su eminencia Gyaltsen Rinpoche también tuvo una conexión muy fuerte con Boka Rinpoche, así que al principio él fue a ver a Rinpoche, y también Jamgon Rinpoche fue a ver a la reencarnación, y también le informamos a su eminencia Sito Rinpoche, y todos estuvieron de acuerdo. Ninguno sintió ningún sentimiento al contrario o que tenía que ver con la reencarnación, y hasta ese punto no había tenido la confianza de que podía decidir acerca de la reencarnación. 그 거는 다 간전 도스다. 가지 쉬빈 다 공거 자자자다부터 따라 있어. 바지 당에 다 맞을 거는 캠프에 다 제노. 바지 당에 말해서 나한테 녀석 말해. 서사라도다.
드린 주산에 드린 라소 사제다 나 진짜 제제 에는 가르 가리 타 미세 주행긴 가요 말하다 그냥 타 취소리다 그러지. Y finalmente Khenpo Rinpoche me vino a visitarme y le pregunté, ¿piensas que él es la reencarnación? Y Khenpo Rinpoche dijo, sí, definitivamente, 100% estoy seguro. Así que aunque antes de que yo hubiera decidido, Khenpo Rinpoche ya lo había decidido. Yo creo que si le hubiera dicho que no era la reencarnación, Khenpo Rinpoche no me hubiera escuchado. Así fue, de verdad, se decidió antes de que hice la decisión o tomé la decisión. 안 가상의 제고도 제브레 지당의 니에게 삼로도 가르쳐 주셔라잖아. 다 간다를 겨우진 보가를 치기 오늘 전에 가수래다 다 세상만 쉬는 넘시서 말하다 넘버 10버도 오늘도 간절히 오늘 다 시에서 가라고 싶어래 다 임비네양 간다를 가장 본도 쉬는 날씨다 요즘디 존도스만 모두 쉬주사는 안다 간다 dinner지 너나 나라는 제 단계 매비비냐 아니지 지 겹지름 치기 도기에다 명람당 아니지 실업을 되네 총 상황으로 뒤틀을 되네 총대버지 하나도 좀 뒤치기 마다 나랑 외에 아니 양시스티 다 인지 민지 가져지 여러 가지 딜을 총고 삼아르지 봐 사전 딜이야 총고 삼아르지다 아니 미잔지 추부난 게고 삼아르다 아단지 장보를 게고 삼아르다 제가 가면다 추부를 게나 추부래다 미상매기 다 디상지 남아 주고 망고지 가라 이제 추부들 딜에 인산 이 지금에도 장변나 총고도 생겼는데 가시 연대도 다 있네 오늘 전에 주부나 총도에나 알아답시게요 말하지 안드린 주산에 알드르겠다 남도로 가면 간다 드르르 치지 중반에 안드린 주산은 가장 안제고로 되도록 주도가 중요해서 다도나 문진 챙게 완전 체험해봐 문진 체사디 딱 완전 체서 말이야 문진 체서 죽고디 과충에면 대 완전 체험 문진 챙게 완전 스케어 말이다 과충에는 될래마다 문진 챙게는 될래 총고에 될래 총 적음에 사죠 말이다 Y así que tuvimos la ceremonia, ayer la tuvimos, y la forma en que me sentía y la forma en que lo contemplé que es muy difícil de identificar dónde es que está la conciencia sin usar palabras respetuosas. Es difícil encontrar la conciencia de Boka Rinpoche, pero esta fue la secuencia de los eventos. Yo no tengo ningún poder en particular o ninguna habilidad en particular. Pienso que esto en verdad o en realidad ocurrió gracias al poder y la fuerza de Kyabche Rinpoche, gracias al poder de sus aspiraciones y al poder de su sabiduría. Así que no puedo decir que yo puedo decir que la reencarnación debería de nacer aquí o en esta familia, en una familia rica o en una familia pobre. No tengo ningún poder de poder decir esto. Si él nace en una familia rica, nace en una familia rica. Si nace en una familia pobre, nace en una familia pobre. No hay nada que pueda hacer al respecto.
En la actualidad hay muchos tulcos que están naciendo en familias ricas y hay gente que dice él no puede ser un tulco porque ha nacido en una familia rica y no hay nada que podemos hacer al respecto. Si nació en una familia rica, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Nadie puede afectar ese hecho o alterarlo. De todos modos, tuvimos la ceremonia ayer. Esencialmente, cuando un tulco renace en una familia en particular, no hay, la persona que está haciendo la identificación de la reencarnación no tiene ninguna influencia sobre ese hecho. Así que no puedo decirle, tienes que nacer aquí o allá. 다들 가장 제고 체외가래야 손아로 견자 공기 다 로즈에 되다 나랑 엄마디 문지 체외가 로즈에 찍버지 있어요. 로치 좀 찍버지. 나가마 벌 문지 체외가 로치 좀 찍버지. 견자지. 가 디스 가보 예배서 교보 예배서 견자를 나랑 엄마 충충 거들 니즈를 텐제. 간다래야 죽으세야돼 계셔야다 죽으세야 디사 미망부터 죽으를 쳐야 되바쳐도 죽었어 죽었어야 서만 왔다지 아바 아마데서 경보를 지어ven 정보를 지는데 죽었어 저래 그냥 죽으세야디 가서 레라버치 매래다 레라버치 요말라 기부지 야데 깔아 가보시라래 섬청기에 가래사람 겐도 죽구나 당 겐먹고 나라 기부 유지를 받아 개봤을 게 없는데 다 임비냐 간다냐 알아 주주가 니즈를 참으래 아니 가르래다 총뒤에 수수 밤마다 같아 디니즈 지그래 다 드네 로주실 리두스다네 가래리 포유다 카체도 표다 카체 디들 니즈를 먹고 총말해 이제 디들 상마 제거가 균세데 소소 죽으이미 균세를 되네 근데 가서에 소소에게 디 가서다 르동마도 쳐야 하네 근데 인주스탄에 근데 좀 비치기 가서다 제가 좀 비치기 여비운티스를 데스제 가르쳐다 지대지 셈난 지 가르쳐 디즈 닝제서 말이야 닝제게 에너지 좀부치래 디즈 닝제게 에너지 다 간다라 디르스도 간다야 아니 좀부치기 가르쳐에 고스제진 게 아니야 나랑 외네 가르쳐 제토베임네 상매지 쇼기에 선물을 드릴 텐데요 안테만 하게 샤면도 Durante la ceremonia ayer pensé que la reencarnación tiene la misma edad que de cuando se me fue reconocido. Y si lo piensas como es un acto feliz o triste, recuerdo cómo fue mi experiencia cuando yo era un niño. En la actualidad hay muchas personas que quieren hacer tulkus, hay familias con influencia que quieren hacer a un niño, hacerlo a un tulco. Pero no es fácil, es muy difícil llegar a ser feliz. Hay mucha responsabilidad que tienes que llevar. Si no tomas la responsabilidad, entonces tal vez está bien, pero si tomas la responsabilidad, si la asumes, puede llegar a ser muy difícil. Así que recuerdo mi propia situación. Cuando era joven, me separaron de mis padres y cuando llegué a la edad de 14, me separé de mi tierra, me separé del Tíbet y hay muchas situaciones que han ocurrido desde ese tiempo. Y la razón del por qué han ocurrido es porque fui reconocido como un tulco. Tuve que abandonar mucho. Así que ayer durante la ceremonia, cuando estaban mirando a sus padres, sentí compasión por sus padres.
Y cuando estaba mirando a Rinpoche sentí compasión por Rinpoche. Ese fue el sentimiento que tenía ayer durante la ceremonia. De todos modos, haré lo que yo pueda para que él esté bien y para que su actividad florezca en esta vida. Más que esto, no tengo nada más en particular que tenga que decir.